सलाम अलैकुम। सवाल बस दुखाई के इमाम ज़मान निस्बल्ला गति कच्चे जिम्मेदारी के जरे मेहरबानी गति लखन को ले बारे मुफस्सल बयान जी दे वज़ाइफ कुनियानो ने चिक चिक इमाम ज़मान अरवाहुना लहुल फदाना निस्बल्ला ngani yarangla muhabbat du pargoshas tulik sina muhim wazifa chi cha ga insan chi siyang nangi zindagi anu ngane yarang la khidmat chi kato bazis nare ya ngane yarang la kumak chi ya ngane yari haqinu du'a khair chi kato bazis nare na imkan men ngane yari isni pe anu ode insan pone nisbal laki kos ngane yarang la ihsan chi basatang khoy muhabbat mi du pay po bi imkan men pachana dike bina jakse ngane yari tamame mushkil kusha po ngatangang mi khoy ka thon khan po إمام الزمان مهدي موعود عجل الله تعالى فرجه الشريف في أقبوين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دي سؤال بجواب कि इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ न निस्बत ला ची जिम्मेदारी ची वज़ाइफ का तो ngani kayot ta inki ngani rang la dun sna song se duni ka amal buk chana awwalan nisbat be imam az-zaman arwahuna lahu al-fadah tamam insan kun gangmi ka haqq huquq chik manamumek लिदा हर इंसान हर मुमिन रंग मुकल्लफ से वजीफा से ngani रंग la जिम्मेदारी से दी हक हुकूकुन रंगन में भी हिसाब पो रंग शसी हिसाब पो दून अमल बायत भी इंसान इस कोशिश ना तलाश बचा दूंगन यरी जिम्मेदारी इन वजीफा इन लिजा दे वज़ाइफ कुनियां नुगना वजीफा चिकनिस इशारे बेत की ngani yeri जिंदगी नुग लेक सिना छसा इन मुहिम इन दे वज़ाइफ कुनियानो ने चिक चिक इमाम ज़मान अरवाहुना लहुल फदाना निस्बत ला ngani yarang la muhabbat du pargoshasi तुलेक सिना मुहिम वजीफा चिक कि इंसान इसियानो मुहब्बत पो इमाम ज़मान ने निस्बत ला शंटे बा मुहकम बा चा गा इंसान चिगी सियंग नंगी जिंदगियानो ngane yarang la khidmat chikato bazis narek ya ngane yarang la kumak chik ya ngane yari haqinu du'a khair chikato bazis narek na imkan men ngane yari isning peanuk ode insan pone nisbal laki kos ngane yarang la ihsan chik basatang khoy muhabbat miduk payet po imkan men insani fitrat salchas men पछान दिक बिना जक्से ngane yari tamame mushkil kushapo ngane yari ngatangang mi khoy ka thon khan po imam az-zaman mehdi maw'ud ajjalallahu ta'ala farajahu sharif fi aqbuin ki khuda irsah mazat pusngani yarang la hayat zindagi tansiyodna ngani yarang la khuda irsah mazat pus ni'mat ka to shazda basyodna tamam gangma imam az-zaman arwahuna lahu al-fada'i fi aqbi badulatika in wa biyumnihi ruziqa al-wara وبوجوده ثبتت الأرض والسماء إمام فقه بدولتك صامتك خدا يرسح مزات بشتيانو دنغاني يران لا بلكي تمام ديخنم يقبمت بيت بمخلوقات كن لنعمت شازد بسيوتنا إمام فقه بدولتنا تفيلك إن وديخنم بنساو قرار كتيودنا ديخنم يقبمنو دي روي زمين بك خدا مخلوق كن زندگي كتبين يوتنا إمام فقه وجود بركالين अगर कतो इमाम फ़क़े तो फ़ेल कतो मसोंज़ स्नारिक न चिछाचासीन लाउलल हुज्ज लसाख़तिल अर्ज़ बिअहलिहा लहज़ा चिगलुशस मिन दिरोय ज़मीन पो यानी दियन युत पे तमाम मखलूक़ात कुन्ना स्टेसेस स्नारिक न मिते खर्चासीन इमाम फ़क़े तवज्जुह न नज़र कतो मसोंज़ स्नारिक न लिदा अज़ीज़ान कुन्गानी रंगला लेकिन मुहिम इन्गानी री वज़ीफ़ा असासी चिक चिक कि गाने यरी स्निंग पेआनो ngane yeri jawan kun ngane yeri awlad kun yuma bi ainda nasil kun iskin kun yanuk imam az-zaman ajjalallahu ta'ala farajuhu ash-sharif bi yaqi ma'rifatna muhabbat po ngane yeres muhkam ba qawi ba dulle sina muhimin wa de wazaif kun yanuk na
imam na nisbat ngani yeri ka chi zimmedari chi god zasnarigna chik ngani yeri ka legina muhim wa chachain imami hagyanu du'a ba'id po legina muhim واقعا غني يران لا امامي تفيلك دي تمام نعمت كن سراپا غني يري نعمت ينو غانسي لكن غني يران غالبا غني يري امام الزمان شتيانونا غفلت دوكچا دليكسن غني يري فرز چوغناين چانا انسان مؤمني واقعا سنيانو غاسوچگي حقيقتي کا امام الزمان في معرفت نشناخ سي امامي عشق و محبت کرتی و زسنارگنا حتما ده انسان مؤمن پشیتونی اظهار محبت چچاسین ابراز محبت چچاسین کوی اسمیان یوت پیپین محبت بخوز گسوک زوستا چی کن فینچاسین ده ابراز کنیانونا ده اظهار کنیانونا چک چین زسنارگنا همیشه خو یاد امامیانو دوسه امامی حقیانو دعا بندوک چاسین چانا دولگینا مهم این درنگان یری انسانی فطرت نسازگار این مید پی زنبه این مید پی لشگینده درنگان یری گا عزیشک گا اتک امیگ یا اولاد چگنان یرانگلا تغرینس که تو سونزس نارگنا کلا لیگینا سخت چچازین چنته چچازین کویس میانو محبتی دی بخار پوزس نارگنا همیشه کوی ایدویانو دوک چک چسین لحظه شماری بین چیک کوی حقیانو دعا بین دوک چسین چانا انسانی سنیانو اگر امام الزمانی فیق پی محبت پو رسوخ نا محکم کا تو سونزس نارگنا ده انسان پو لا رنگ امام پو غیبت یندوک پید پو لیکن الچنٹ چچاسین سخت چچاسین ولذا کس ہمیشہ زس نارگنا ہر آن و لحظہ امام حق یعنو امام یاد یعنو دوسے امام دعا بچاسین خود امامی فیق پو سنگانی رنگ لیکن سفارش بسید لنگیر گا کن کن لنگی محبت کریوت کن کن اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم امام فیقپس دی اثر پسنگل انگانی رنگ لبیان بید لنگیر گا کن کن کنتس ہمیشہ انگا امام زمانی ظهوری مین ہمیشہ کنتس دعا بندوگ ہے دعا منمو مبزنی حقیانو من تقص ندی دعا بچس پو ونی دی فرج پو حقیقتی که کنتی مینگ نفرجین کنتن کملوک شاید پی کنتی مشکل کشا پو نی دی فرج پیانو یاد دوکا تو سونزس ناری نا کنتی تمام مشکل کن حل چچاسین لذا غنی یری فرز عزیزان کن گا وقت چی یعنی اینا غنی یران لا امامی فقی یاد یعنی دوک پید پو لیکسین مهم وظیفه چک چین دو وظائف کن یعنی نا چک امام نا نسبت لغنی یران لا چی ذمہ داری چی یود زربنا دو لیکسین اساسی و مهم این گنگ مس غنی یران محب اهل بیت گنگ می وظیفه این تک تکی دو لیکسین توجه بس اسنا دوک پید پو چک چین زسنارگنا انتظار فرجین واقعا انتظار فرج مخصوصا دی دور زمان پیانو سام سگنانی یری دی ایمان پو دی عقیدہ پو قرآن نسبت اللہ دین نسبت اللہ اہل بیت نسبت اللہ چی محبت چی عشق یودنا چی عقیدہ چی ایمان چی یودنا واقعا دشمن اہل بیت از در ازس نارگنا آنو لحظه غنیری دی عقاید کن سوش چک باید پی بلکی نینزس نارگنا کن غنیری سنین کنیانو بین چک باید پی کن شب و روز تلاش نکوشش بین چیود گچوک زستا چی که گچوک ابزار کن کله لذا غنیران لیگنا توجه دو پرگوشاسین کی غنیری وظائف کنیانو امام زمان نسبت لچک دن انتظار فراچین واقعا دو دنارک چولاشک این کی خود پیغمبر خدای فیق پسنکوری امت لا دیشتی انوگنان ایران لا توجه تنسید نی امت کنی بهترین عمل کنی انوگنا سق بسن بهتر عمل پو انتظار فرج قرار تنسید پیغمبریست بعضی تعبیر حسابی که بهترین عبادت پو امتی زسنارین انتظار فرجین امام زمانی فیق انتظار یونوچا غنی یران واقعا دو غنی یریسنی آرزون تمنا چگین غنی یریز اسنارگنا آینده امید پسند یاوین که خدا ارچح مزاد پسند دی تمام پیامبران لاکشنستونگی شورسجبی مرسل کتو بسید ندی روی زمین یونو بشری درمیان یونو کن سدنا دینمین این که لیظهر دینه على لیظهر یعنی دی تعبیر على الدین کلی یعنی
تمام ادیان کنگان ما یعنی دی خلاصا پوزس نارینه خدا ارسح مزاد به اراده سونست دی روی زمین پیکا یک حکومت دولت کریمه چی تشکیل چچسین دیانو جز زیبایی مت پا جز عدالت مت پا یون چسمن دو دیانا غنیری آینده امیدین غنیری امام زمانی فقه توفیلیکا دو محقق چچسین و غنیرین دی انتظار یعنی دو چسین انشاءالله انتظار زربان فقط یک شعار من بلکه یک فرهنگ چیک یک زسنارگن ثقافت چیگین که قرآن اهل بیت زندی طرف لگن یارن لا سفارش بسد غنیرز دی قرآن اهل بیت فرامین کنی که دستورات کنی که غنیری زندگی و عمل بسه غنیرز امام زمانی فقه ظهور شاید پیون دعا بینچک غنیرز خودی ظهوری مقدمه سازی بچه انشاءالله چانا غنیرز همیشه دعا بس اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه